گاز 24 سالش 91. این داخلی سالن коробкаш механик و این سی دی پلیرش هم بوده است. پرابیگش 92,000 کیلومتر. این سالن قفای ماشین. موتورش 1.8 بوده است. سوزشواری گاز بنزین. راست خودی گاز چنده؟ 10 تا گاز که چنده میگه؟ 10 تا گاز کنم. 10 تا گاز که 670 تا میگه. این حالتی موتوری ماشین. نرخی ماشین 12,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 39 66 14. مرسدس بنز یچکه سالش 95. می حالتی بالون در حالتی خوب. داخلی سالن ماشین коробкаш автомат. این سی دی پلیر پرابیگش 357,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین سخت میاد. منی حالت سالن قفای ماشین. این بگجش اینجا هم یک تا بالون زپاس کش است. موتور 250 دیزل. راست خودش 7-8 میگه. هیچ خیلی که دیده ایستادید حالتی موتوری ماشین. نرخی ماشین 35,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 93 100 0006. لکسوس اس 250 سالش 2007. می حالت 4 بالون. داخلی سالنش 4 الکتریک پاکت، سنتر زماک، مولتی رول، بورد کامپیوتر، سی دی پلیر، коробкаш автомат تیترونیک. های پرابیگش از میفهمیم. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین. حالتش بد نیه خوب. این 4 پهرانیکای قفاش. موتور 2.5 سوزشواری بنزین. راسخود چنده؟ دو شرب 8 راسخود داخلی شرب 8 تکلی سخته میگرده. این حالتی موتوری ماشین. نرخی ماشین 75,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 884 63 03. این ماشین نوبتی موتیکو سالش 96. این 4 بالون در حالت خوب. داخلی سالن این 2 الکتریک پاکت، коробкаш автомат، سی دی پلیر،
пробегаш 132,000 километр. این حالت سالن ماشین سیدینیاش کاجی نمیباشن. این حالت سالن کفای ماشین سیدینیاش کاجه. мотор 1.1 سوزشوری گاز بنزین расходи газ 10 تا газ киди 120-125 мегардад. ҳеҷ хеле ки дидеи содед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 20,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 855 41. дамаз солаш 2001. санҷиши техникӣ яксолина дорад. балонош дар ҳолати хуб. ин дохили салон. ин ду электропакет, магнитофон, коробкаш механик. пробегаш 50,000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони кафои мошин. ҷои мусофиркашон. мебаҳмани поликош. мотор дамад. расходаш чӣ қадар? расход اینوی расходаш кам гапароза ҳамин чикоайку мотори ҳамин де. ин вай бензин киди а? гази жижни. аҳа гази жижни буна. газ бензин де бесаб. бензин 10 та 120-125 мегардад. 10 литр газо 120-125 мегашад. нархи мошин 30,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 923 22 52. тико солаш 97. ин ҳолати 4 балон. дохили салон. коробкаш механик. CD плеер. пробегаш 200,000 километр. сиденьёш кожи небуданд. ин ҳолати салони кафои мошин. мотор 1.1 сӯзишвори бензин. расходаш лекин номаълум. нархи мошин 15,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 920 93 41. 92 920 93 41. матиз 2 солаш 2004. матиз бес будааст не? ин 4 балон дар ҳолати хуб. дохили салон 2 электри пеш. коробкаш автомат. магнитофон. пробегаш 187,000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони кафои мошин. ҳолаташ хуб. сиденияш кожини буданд. ин багиҷи мошин.
Niechty balony zapaska się. Zawasko inni chudać. Motor jak? Sözüşvori benzin. Rasxodаш 6 litr benzin ve 100 kilometr megada. Hiç خیلی که دیده ایسا دید من این حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 29000 تومان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 822 0004.